Un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo directo aquí en el canal de Basajaun Gamer, donde continuaremos con Mass Effect Basajaun Style, nuestra serie basada en nuestra manera de hacer las cosas en esta, en esta saga de BioWare, en la que ya estamos en Mass Effect 2 y que, nos lleva a la misión de lealtad. Cerrar esto. La misión de lealtad de... mira una cosa antes. La misión de lealtad de Tali, una de las compañeras que estuvimos, que tuvimos en el primer juego y que, en el segundo, como pasa con todos los compañeros que hemos tenido, pues necesita de que le ayudemos para hacer algo, sobre todo para ganar nuestra lealtad. Digamos que si Tali o Garus, incluso Garus, que ayer estuvimos, en el anterior capítulo estuvimos ayudándole, si ya no nos eran leales por todo lo que vivimos en el Mass Effect 1, pues resulta que teníamos que ganarnos su lealtad. Ya digo que eso es una terminología, porque en esos casos, precisamente, la lealtad la teníamos de sobra ganada, pero sí que es un componente extra que introdujeron en esta segunda aventura para darle, sobre todo, un valor muy importante a lo que podría considerarse una misión secundaria. Vale que en el diario nos aparecen como misiones principales, pero no deja de ser una tarea secundaria, porque podríamos prescindir de ello, seguir las misiones que nos va poniendo Cerberus por delante e ir completándolas, y ya estaría. La verdad es que es uno de los juegos que mejor supo aportar algo más a lo que sería la línea argumental principal. Digamos que hay una línea narrativa, una serie de sucesos que son la historia principal, que está muy bien marcada. Ahora mismo estamos parados en esa línea porque nos interesa todo lo demás para poder dar el siguiente paso con ciertas garantías. Recordemos que estamos jugando en nivel de dificultad difícil desde el principio. Y lo cierto es que el hecho de añadirle significado a todas esas misiones secundarias es algo que muy pocos han llegado a hacer. Principalmente porque muchos de los juegos que estamos viendo tienden a diversificar muchísimo las historias, con pequeñas tareas a modo de secundarias, donde es más importante tener que cumplirlas que lo que te cuentan en ellas. Y aquí es un poco lo contrario. Estamos conociendo mucho mejor a todos los personajes que han ido introduciendo y que son partes protagonistas de esta aventura. Y la verdad es que ahora mismo, pues Garus, que lo llevamos ya aguantando 2 entregas, pues es un personaje que, dentro de lo aséptico que puede llegar a resultar un turiano, tiene una personalidad muy atractiva. Tali pasa lo mismo. Miranda, la verdad es que en este juego nos podríamos acercar un poquito más allá, pero no teníamos ninguna intención de hacerlo en ese ámbito. Jacob dentro de lo raro que puede resultar tener que un soldado tenga carisma, ¿no? Más un soldado de estos rígidos, más así, disciplinados. Pues bueno, la cosa es que vamos viendo un poquito todos. Liara, pues ya sabéis, Ashley, que en este juego está por ahora ausente. Eso aporta mucho. La verdad es que Mass Effect era un juego que en todo lo que le circundaba estaba muy bien cuidado. Y ahora nos toca, pues, enfrentarnos a una de esas cosas que posiblemente tenga mucho interés por parte de los que les gusta el universo de Mass Effect, que es conocer la Flota Nómada. Ya desde el principio ya conocíamos que la Flota Nómada se formó como consecuencia de que los Geth expulsaron a los quarianos de su planeta natal, y que viven por ahí, en el espacio, intentando encontrar recursos para mantenerse vivos en una flota de naves. De hecho, vamos a ella. Ahí tenéis. Tenemos una nave principal y tenemos un montón de naves satélites. Imaginaos que esto es un poco como si fuesen las ciudades. Lo que pasa es que para ir de una a otra necesitas un transbordador. Vamos a atracar aquí y vamos a ver qué nos cuentan. Ya digo, la Flota Nómada reúne a 50.000 naves que transportan a más de 17 millones de quarianos, y es la concentración más numerosa de naves espaciales que se conoce en la galaxia. Aunque los quarianos en peregrinaje han visitado la mayoría de los mundos colonizados, son muy pocos los miembros de otras razas que han entrado en una de las naves quarianas. Ya sabéis lo del peregrinaje, que cuando pasan a esa madurez les mandan fuera y tienen que volver con los méritos hechos, con una especie de deberes, ¿no? Tienen que aportar algo a la sociedad, ¿no? A esta flota. Y lo cierto es que es un organigrama bastante interesante. Creo que lo más inteligente, repasando un poquito todo, es que vayamos 2
vaya con dos de los personajes que la conocemos desde hace más tiempo. Vamos a utilizar un poco esa idea. Dron de combate. Tenemos el dron de ataque. Ha mejorado tu dron de combate. Su descarga eléctrica daña las barreras bióticas y la salud del objetivo. Y luego tenemos el explosivo. Vamos a ver. Tipo de recarga. No añade más vida al dron. Radio del pulso 6 metros, 100 puntos. Daño de dron 40 puntos. Es que lo del eléctrico puede venirnos bien. Para quitar escudos. Para quitar escudos yo creo que nos puede venir bien. Y aquí estamos completos. Vale, tenemos el lanzamisiles, el Viper. Vale. Vale, sí. Vamos allá. La aventura. This is Tali'Zorah requesting permission to dock with the Raya. Our system has your ship flagged as Cerberus. Verify. After time adrift among open stars, along tides of light and through shoals of dust, I will return to where I began. Permission granted. Welcome home, Tali'Zorah. We'd like a security and quarantine team to meet us. Our ship is not clean. Understood. Approach exterior docking cradle 17. Detalle lo de la cuarentena, lo de limpiar la nave, porque recordemos, son muy vulnerables a las infecciones, de ahí que utilicen esos trajes, incluso, como veis, en su propio pueblo. Captain Shepard, Tali'Zorah told me a lot about you. I wish we could be meeting under more pleasant circumstances. It's a pleasure to meet you, Captain. We came as soon as we heard about the charges against Tali. It's good that you did. There were already people pressing to try her in absentia. What? Why? They never move that quickly. They're charging you with bringing active Geth into the fleet as part of a secret project. That's insane. I never brought active Geth aboard. I only sent parts and pieces. You sent Geth materials back to the migrant fleet? Yes, my father was working on a project. He needed the materials. If I sent back something that was only damaged, not permanently inactive, no, I checked everything. I was careful. Technically, I'm under orders to place Tali'Zorah under arrest pending the hearing. So, Tali, you're confined to this ship until this trial is over. Thank you, Captain. Preparations got underway as soon as you arrived. The hearing's being held in the Garden Plaza. Good luck. Bueno, pues ya sabemos de qué la acusan. De haber llevado piezas, bueno, vamos a decir Geth, componentes Geth activos. Y eso es muy grave. Ya sabemos lo que les pasó a los quarianos, ¿no? Vale. Nos espera más adelante. Bien, esto sería una... Vale. La situación no es buena. Ya digo, le acusan de haber traído Geths activos. Algo que sería muy peligroso. Ya sabemos por qué los Geth les expulsaron. Y bueno, vamos a ver aquí. Salarran. Vamos a ver qué nos cuenta. Vas Normandy. Ron. Shepard Vas Normandy, this is Admiral Shalaran Vas Tonbe. Bueno, lo de Vas Tonbe es la nave en la que nació, o bueno. You called me Vas Normandy. I'm afraid I did, Tali. The Admiralty Board moved to have you tried under that name, given your departure from the Nima. I take it being associated with the human ship is a bad sign. They stripped me of my ship name. That's as good as declaring me exiled already. It's not over yet, Tali. You have friends who still know you as Tali'Zorah Vas Nima. Whatever we must call you legally. You're an admiral. Does that mean you're one of the judges? I'm afraid not. My history with Tali and her father forced me to recuse myself. I imagine father had to do the same. You'll see inside, Tali. For my part, I moderate and ensure that the rules of protocol are followed.
but I have no vote in the judgment. Vale. I guess we should get started. Does Tali have a defense counselor? Someone who speaks for her side? Indeed, she does, Captain Shepard. She is part of your crew now, recognized by quarian law. And remember, an accused is always represented by his or her ship's captain. Vamos, que tenemos que ayudarla. So, you would actually speak for my defense? It would have been helpful to know about this earlier, Tali. Our legal rules are simple. There are no legal tricks or political loopholes for you to worry about. Bueno, Present habrá que evidence ver. as best you can. It will have to be enough. Now come. I promised that I would not delay you. Bueno, ya podéis ver que ya del juicio más o menos ya ha empezado, porque de primeras le han exiliado por ese Bas y el nombre de la nave a la que pertenece, y ahora ya le llaman Bas Normandy, que es nuestra nave, así que ya en cierto modo la están ya prejuzgando, en cierto modo, y le van a llamar legalmente de esa manera. Para colmo eso nos mete en el marrón de tener que defenderla, porque somos el capitán de la nave. Bueno. This conclave is brought to order. Blessed are the ancestors who kept us alive, sustained us, and enabled us to reach this season. Kill us alive. Amén. The accused Tali'Zorah of Normandy has come with her captain to defend herself against the charge of treason. Objection! A human has no business at a hearing involving such sensitive military matters. Then you should not have declared Tali crew of the Normandy, Admiral Chorus. Eres But idiota. right as Tali's captain, Shepard must stay. Claro. Objection withdrawn. Vale. Shepard of Normandy, your crew member Tali'Zorah stands accused of treason. Will you speak for her? Sí, claro. Vamos a hacer... I shouldn't have to. When Tali helped me stop Saren and his Geth army, her actions spoke for themselves. Without her help, none of you would be alive to put her on trial today. Well said, Shepard. None of us should forget Tali's contributions to the fleet. Tali, you're accused of bringing active guests to the migrant fleet. What say you? How could Tali have brought Geth to the fleet while serving on the Normandy? To clarify, Shepard, Tali isn't accused of bringing back entire units, only parts that could spontaneously reactivate. But I would never send active Geth to the fleet. Everything I sent was disabled and harmless. Then explain how Geth seized the lab ship where your father was working. No, no, es que no sabemos ni la mitad. What are you talking about? What happened? As far as we can tell, Tali, the Geth have killed everyone on the Alarai. Your father included. What? Oh, ⴘᴜᴜ. Vamos a ver. I thought Quarians valued family. How do you justify springing this on Tali in the middle of a damn trial? Our apologies. Tali should have been informed. Shepard, we have to take back the Alarai. The safest course would be to simply destroy the ship. But if you are looking for an honorable death instead of exile... I'm looking for my father, you Boshtet! You intend to retake the Alarai from the Geth? This proposal is extremely dangerous. You think Tali's helping the Geth? Maybe killing a few dozen will prove her loyalty. We do not accuse Tali of aiding the Geth cause. We accuse her of carelessness that endangered the fleet. Then it is decided. You will attempt to retake the Alarai. You are hereby given leave to depart the Raya. A shuttle will be Bueno, pues tenemos aquí secondary docking hangar. Be safe, Tali. un combate. Un This combate. hearing will resume upon your return, or upon determination that you have been killed in action. Venga, va. Pues nada, nos hemos enterado todavía de más cosas. La verdad es que este juicio no deja de tener sorpresas. Casi parece una puñetera telenovela. Lo cierto es que aquí hay a gato encerrado. For agreeing to take back the Alarai, Shepard. The Admiral sounds sure that my father is already dead, but
I don't know. We won't know anything until we get there. Is there anyone here you want to talk to before we go? We can talk with the admirals. It might help us to see what their viewpoints are. But I doubt we'll change anyone's mind by talking to them privately. How are you holding up? They just threw a lot of fire at you, even before telling you about your father. I knew this would be bad, but I guess you're never really prepared to be charged with treason. And my father, I don't know. He could still be alive. They don't know for certain that he's dead. I just don't know, Shepard, and I need to find out. Vamos a ver, que creo que de primeras podemos acercarnos a esos almirantes para preguntarles algo. The sooner we get to the Al-Rai, the sooner we'll know what happened. Shepard, the secondary docking hangar is through the conclave chamber where you are now. The shuttle they have provided is unarmed. Understood. Whatever Geth are on the Al-Rai have likely built more of themselves. Expect heavy resistance. Vale. You set me up, Shala. You told Captain Donna not to say anything? I don't hear that my father may be dead until I'm in the trial? Why? The admirals needed to hear the shock in your voice, Tali. Otherwise, they might not have let you try to retake the island. Oh, estas cosas son... That is your best chance at recovering evidence that can exonerate you. I am sorry. We cannot afford sensitivity, Tali. At least someone here is looking out for Tali. Will retaking the Al-Rai really help her case? Tali showing a desire to correct mistakes she may have made will make up for a lot of lost ground. But more importantly, you may find evidence of what happened. Sí, es lo que vamos a buscar realmente. Exonerate Tali from any wrongdoing. I'm supposed to care about that now? All I want to do is find father. You should get to the Al-Rai soon. Is there anything else I can tell you? What can you tell us about the Al-Rai? Not much, I'm afraid. ᴘᴜᴇᴜ only said that he was researching new defense technology. He told me only that he needed any Geth parts or pieces I found. I assumed he was testing weapons on Geth components. We knew nothing until the Al-Rai sent a distress signal, then went dead. We didn't even know about the Geth until a boarding team was attacked. Vale. You're saying there's no data about the inside of the ship? That's exactly what I am saying. Bueno, pues en un principio huele a que esas piezas efectivamente estaban utilizando... Las estaban utilizando para crear algún tipo de tecnología. Estaban investigando sobre esa tecnología Geth. Recordemos que los Geth evolucionaron frente a lo que eran originalmente. Es posible que hubieran encontrado mejoras. How long have you known Tali's family? Since before Riel was an admiral. 25 or 30 years, I'd guess. I was there when Tali was born. Her mother and I had synced up our suits so we could be in the same open-air room. I was sick for a week. Sincronizar los It trajes. was worth it. I was the one who took Tali from her mother and put her in the bubble. She cried so hard. I don't understand. You put your children in bubbles? Environmental units. It's a step between relying on the mother's immune system through nursing and getting a suit of one's own. The bubbles let parents take their children out of the clean rooms safely. We don't wear suits until adolescence. There's a celebration when a child gets her first suit. It's a coming of age. I'm not hearing much about Rael's involvement in Tali's life. It's difficult to explain. I shouldn't. It's all right, Hanshala. No secrets between shipmates. I think I told Shepard about my father. If you say so. Riel was committed to the quarian cause. That didn't leave him a lot of time for his family. He wanted to give Tali and her mother the home world, or a strong fleet at least. That was how he showed his love. What kind of evidence will carry weight with the admirals? Tali, you admitted to sending Geth parts to your father for his project. Yes, but never anything that could have come back online on its own. I took every possible precaution. Then find records of your shipment and experiments. Something that proves you were careful. Something that proves that this is all just a terrible accident that nobody could have foreseen. O algo peor, que alguien haya utilizado esas piezas y las haya activado. There seem to be some other arguments going on among the admirals. You caught that. Yes, the Geth's presence makes this a touchy issue. The Admiralty Board is trying to determine whether to focus on colonial development or attempt to retake the home world. You're thinking of war? With the Geth? I am not, Tali, but others are.
We should move on. No voy a opinar al respecto de si es mala idea atacar, o sea, intentar conquistar el mundo de origen, porque de cierto modo creo que con los apoyos necesarios debería de ser algo factible, ¿no? Si ahora nos ponemos, digamos, todos los miembros de la ciudadela a ayudar a los quarianos, somos una tropa bastante importante y si hemos podido con los segadores deberíamos de poder. Vale, esto es lo del transbordador, vale. Vale, y hay alguien que es contrario a que Tali esté ahí y es contrario a lo que estaba haciendo el padre de Tali, que tiene toda la pinta de que estaba buscando aprovechar la tecnología de los Geth para el propio, sería en principio el propio bien de la flota, pero es lo de siempre, son experimentos y los experimentos siempre traen consigo posibles fallos. Vamos a ver, los almirantes. Given the circumstances, are you certain that speaking to me is appropriate? I'm looking for information about the Alarai. I don't intend to bribe you in the middle of the plaza, Admiral. Pleasure to meet you, Commander Shepard. We owe you a debt of gratitude for your actions against the Geth. Tali was with me. Saren and the Geth would have destroyed us all without her help. Your political machinations are transparent, Commander. They are also unnecessary. If you and your father were actually experimenting on active Geth subjects, then you are simply idiots. No reason to waste resources on a trial. If not, then this was a tragic accident in the pursuit of a higher cause. Again, no trial is needed to determine that. Bueno. Can you tell me anything about the Alarai? Little. We detected several communication signatures before the Geth jammed the comm systems. Given the likely networked intelligence requirements for taking over a ship, expect between 10 and 50 units. Then this can't have anything to do with me. I only sent parts and pieces, and certainly not enough to make that many Geth. It sounds like your ideas about synthetics are in the minority. Yes, at least on the Admiralty board, Hangerel sees an enemy that must be crushed. Zal'Koris would run away and hide on some new colony world. Shalaran is still undecided. I had thought Rael to be firmly in Han's camp, but if his experiments were on active Geth, perhaps we have ideas in common. If we don't find Rael alive on the Alarai, what do you think will happen? The power balance will be disrupted. Han loses a vote for his foolish and self-destructive war. That would favor peace then, as Shalaran is too careful to risk her own neck. But if the Admiral replacing Rael agrees with me, things could become very exciting. You support experiments on living creatures? Rael should have felt no more guilt experimenting on Geth than I did while performing surgery on a childhood toy. The fact that you performed surgery on your childhood toys explains a great deal, Admiral. A ship travels faster than I can. With the right programming, it can choose locations, even defend itself when attacked. But it is just a machine. It was built for the sole purpose of serving its master, and it can be dismantled whenever its master desires. It sounds like your ideas. Yes, I had thought Rael to be firmly in Han's camp. If you're not interested in this trial, why not recuse yourself? And let that aging warship Hangerel and the cowardly Zal'Koris be the ones to chart this course? I think not. The broader purpose underlying the trial is too important. Tali'Zorah is only peripherally related. No offense intended. And what is the true purpose of this trial, Admiral? To determine whether Quarians should fear their past mistakes or reclaim their glory using our natural affinity for artificial intelligence. Madre mía, espérate. So the only reason you care about this is because Rael might have learned something valuable from the Geth? Indeed. If he has, then even in this accident we may find something worthwhile. You want to create new AIs? No, Tali'Zorah. I wish to return the Geth to the control of their rightful masters. Quiere domar a los Geth otra vez. Quiere conseguir... Quiere volver a meter en vereda a los Geth. Que, en cierto modo, podría ser volver a cometer el mismo error. Porque ya sabemos que los Geth evolucionaron de una forma bastante drástica. Vamos a hablar con Cal Rigal, que creo que este era el que era afín a estas ideas. O este era el cobarde. Good to see you both. Wish you were under better circumstances.
What did they get from our readings? Damnedest things, just like they Claro, este es said. ᴘᴜᴇᴜ, este es el que The salvamos. sun on Haystrom should have been acting that way. So that dark energy theory is right. That's troubling. Can't really comment on that, ma'am. I just shoot things. What are you doing aboard the Raya? It sounds like you gave your report to the Admiralty already. Well, I stayed to argue the charges against Tali'Zorah. I've served with her, and she deserves better than what she's getting. Thanks, Cal. Just stating facts, ma'am. Have you had any luck talking to the Admiralty board? Admiral Ron asked my opinion about the Geth since I'd fought on Haystrom. She and Admiral Gerrel are hoping you'll kill a bunch of Geth to get the crowd on your side, then find evidence to clear your name. They were hesitant, but, well, you didn't have many other options, ma'am. I recommended getting you onto the Alarai. I hope you can handle it. You did the right thing. Thank you. You said that your mission had something to do with dark energy. Right. Remember the damn sun on Haystrom? Shorted out everything. Way too much radiation? The sun's getting old. Only it's not. Dark energy. It's reducing the mass of the star's interior. Techs are worried. No Do you creo, think the pero Geth bueno. are responsible for what's happening to Haystrom's sun? Keela, I hope not. If they can screw up a star, our chances in war are even worse than I thought. I don't think this is the Geth. It would take massive time and resources to affect a star like this deliberately. It's too inefficient to be a weapon, and even the Geth wouldn't destroy a useful star system. Besides, they didn't show up until we did. Yeah, hope you're right, man. Synthetic bastards are bad enough as it is. What does that dark energy buildup mean? Is it something we should worry about? Sorry, Shepard, I don't know what it means. Just that it has the scientists worried. Hopefully it's isolated, some rare phenomenon. If dark energy can destabilize solar material. Probably not something to worry about now. But resources in this galaxy are scarce enough without stars suddenly going dead. ¿En serio? Because I think flying around in the fleet without a planet of our own is the right idea. How have you been, Rieger? You took kind of a beating on Haystrom. Physical damage wasn't bad. I was down for about a week with infection, though. Figure I got off easy. I don't have to face those admirals. With your immune systems, it couldn't be easy for Quarians to fight a war. You'd lose more people to infection than injury. We can't afford a frontline attack, that's for sure. Have to fight smart. Ideally from orbit. We do have stockpiles of antibiotics. It's not as though everyone would die from a single shot. No, Shepard's right. You've only seen our strike ops tally. Don't have all the fancy equipment in a frontline fight. Supplies get strained. Things get ugly, fast. La verdad es que una especie que, o sea, en estos casos, estos en frente de batalla serían más, morirían más por heridas que por balas, o sea, por el impacto de la bala. Shepard, how did you get onto the Raya? Shepard is here to help me with my trial. Oh yes, I heard about that. I hope you didn't really do what they said you did. No, Vitor. I would never endanger the fleet. Oh, well, good. So, can I help you with anything? I mean, probably not, but you helped me. Do you remember anything else about the Collectors? Anything at all? Nothing new. I'm sorry. Every time I go back to that place in my mind, I Vitor, come back. It's okay. I want to help, but I can't. I didn't see anything, and what I remember... Don't worry, Vitor. We're going to find the things that did this, and we're going to kill them. Good. Thank you. Tali could use some friends right now. Would you be willing to tell the Admirals how she helped you? No, I mean, yes, but I already did. They came to see me. I didn't want to talk in a crowd. Vitor is doing well, but he isn't ready for a public speech just yet. I talked to them. So did that soldier, Cal Rieger. We both told them about how you helped us. I hope it helped. I'm sure it did, Vitor. Thank you. Take care, Vitor, and good luck. Bueno, You too. pensaba que era un almirante y no lo era, es Vitor. Vale. Bueno, los otros dos almirantes estarán aquí igual. Sí. Vale. Tali, I'm glad Admiral Ron got you leave to hit the Alarai. Hopefully you'll find something that clears your name. I'm more concerned with finding my father, Admiral. I wish you luck. Blow up some Geth on the way. And your Captain Shepard? Admiral Hangarel Vasnima. To be honest, I was afraid a human would be too meek and humble. Watching you rail away at Admiral Corris, though, Tali's in good hands. I get the sense you're inclined to believe the defense. I'm glad one of the judges is.
If you were only giving Rail inactive equipment for weapons tests, I've got no problem. We need to test weapons against Geth material. I know you and your father. You put too much of yourselves into this fleet to do anything to jeopardize our safety. And you're both smart enough not to make mistakes like the ones they're saying you made. Vale. En principio parece ser que la idea de experimentar con los Geth, todos los experimentos que estaban haciendo, para lo cual requerían los materiales que llevaba Tali, era un paso adelante que querían dar los belicosos para poder saber cómo combatir a los Geth. Así que, en cierto modo, se le estaban jugando a ellos. Nothing good. We sent some of our best Marines into that hellhole. Damn few made it back. Whatever Rail was doing, it blew up in his face. The ship is crawling with Geth. Don't go in expecting survivors. Admiral, my father, your friend, is on that ship. I know that, Tali, but if Shala hadn't suggested you might volunteer, we'd already have destroyed the ⴘᴜᴜ. That's where we stand. Can you tell me about the other admirals? Anything that might help me change their minds about Tali? The one you didn't recognize, Tali, is Admiral Zen. She's on the fence. She takes fleet safety very seriously. On the other hand, she's always been in favor of studying the Geth. I hope she sees the benefits. Bueno, sí, pero creo que Shell no ha acabado muy bien, ¿eh? Admiral Chorus is the same whining suit wetter he always was. You disagree with Admiral Chorus's policies, I'm guessing. Or is it personal? The man is a damn Geth apologist. Thinks we were wrong to try to destroy them centuries ago. He wants us to search for new colony possibilities instead of taking back the home world. Any research on the Geth makes him angry. You don't have much of a chance with him, I'm afraid. You and Tali's father go back a long ways? We served together on the gunship Yaska during a bad Batarian raid. We were kids, serving pre-pilgrimage as trainees. Crew of 10, and 6 were dead. Kinetic barriers were down. Rail and I were alone on the bridge, and the Batarians had drawn off a tramp freighter. Did you save the freighter? Our ship was under orders to hold position, but Rail looked at me and said, "We're underage. They can't charge us for breaking formation." He took the helm, I took weapons, and we brought that freighter back. The crew called us heroes. The brass called us idiots. They slapped medals on our suits, then kicked us off to pilgrimage a bit earlier than usual. That's Rail for you. It sounds like we're dealing with more politics than just Tali bringing back equipment. You noticed that, did you? Tali's father wasn't just running weapons tests on the Geth for fun. Es interesante. He was looking for something to give us an edge when we attacked the Geth in full-scale war. I know father wanted to retake the homeworld someday, but are we that close? I don't know, kid. We almost had the votes. We just need to give people hope for victory. Thanks for the information. Hang in there, kid. No voy a, ya digo, no voy a evaluarlo, no voy a juzgar ni decir nada a favor o en contra de esa opción. Yo digo que en cierto modo lo que debería haber es un mayor consenso. Judging by your ability to play to a crowd, human, I have done Tali a favor by stripping Vasnima from her name. Commander Shepard, this is Admiral Zalkorus Vasquibquib. Do not ask about the name. I take no pleasure in this, Tali, truly. But you have gravely endangered and dishonored our fleet. Can you tell me anything about the ⴘᴜᴜ? Only that you should have let us destroy it. When we find the evidence of what Tali and her father did there, any hope of convincing the other admirals will die. I did not bring active Geth to the ⴘᴜᴜ, Admiral. I know how dangerous that would be. I only brought pieces. The captured ship with its crew slaughtered by living beings in pain belies your argument. Es un poco... You have a ship named ᴘᴜᴜᴜ? Oh, here we go. Our people have, during difficult periods, purchased pre-owned vessels from other cultures, and have, on occasion, had difficulty altering the ship's registry information. The citizens of these foreign-named ships have borne the stigma of these names with grace and honor. If it bothers you, maybe you should find another ship. I've occasionally entertained the idea of requesting a transfer. Something with a nice, respectable name, like the Defrons or the ⴘᴜᴜ. But I am proud of the ᴘᴜᴜᴜ, and I will not flee because of petty insults.
What exactly is your problem with my crew member, Admiral? I respect Tali immensely. Her actions against Sarah are not to be lauded. But like her father, she wants nothing but the destruction of the Geth. The people we created. The people we wronged. The Geth drove us from our homeworld. Of course they did. We tried to kill them. Eso es verdad. You and the other admirals appear to have some disagreements beyond Tali's trial. You are correct. Tali, I apologize for it being brought into your proceedings. The other admirals are pushing for war. ⴘᴜᴜᴜ was researching new weapons to use against the Geth. They would see our fleet destroyed in the skies over our homeworld, rather than find a new colony and adapt. Can the Quarians coexist with the Geth after all your history? I don't know. We all deserve to find out. They are our children, Shepard. We have all done horrible things to each other, but it has to end. For both groups. That is why I cannot sanction whatever experiments you helped enable, Tali'Zorah. I believe this message needs to be sent. I understand, Admiral. I do not agree with you, but I understand. We should move on. Vale. Goodbye, Tali'Zorah. Vamos a ir ahora a hacer la misión. Surprised to hear you say that. Lo cierto es I don't hate you. que cualquiera de las posturas es loable, Your porque father's plans for war were wrong. Porque en cierto modo, lo que comenta este hombre, que es el que aboga por la paz, el que aboga por ir a otro lugar e intentar colonizar otro planeta que sea sostenible, que sea habitable, es que los Geth en el fondo son un error de ellos, pero no dejan de ser un pueblo, una especie, aunque ya digo, es artificial. Y claro, fue responsabilidad de los quarianos. En el fondo fueron los quarianos los que antes de que los Geth atacasen les intentaron destruir. Recordemos eso de que quisieron apagarlo, pero no pudieron porque las contramedidas y todas esas cosas incluso les atacaron. No sé si físicamente, es decir, no sé si llegaron a intentar destruirlos físicamente. Pero la cuestión es esa, que en principio la primera agresión, en cierto modo, partía de los propios quarianos. Entonces, bueno, una cosa es lo lógico, ¿no? Vamos a intentar recuperar lo que es nuestro, que es nuestro mundo de origen, para lo cual hay una guerra contra los Geth, y por otro lado está el de, bueno, déjalos, y nos apañamos. De hecho, es lo que está haciendo, ¿no? Sorry, I mean Vast Normandy. No offense taken. The change in name was not my choice. Per Admiral Rand's orders, the shuttle is prepared for you and Captain Shepard of Vast Normandy. Can you tell us anything about what we'll find? A ver si nos dan más pistas. I'm afraid I don't know much. Not many Marines made it back from the initial assault. Pero algunos sí, ¿no? Talked about massive waves of Oleadas ingentes de more Geths. than there should have been. There shouldn't have been any at all. Right. I mean that they're afraid the Geth are building or repairing more of themselves from materials on the Alarai. Let's head to the Alarai. Of course. I'll unlock the shuttle now. Good luck with those Geth, Tali'Zorah. Kila Selai. Vale, pues tenemos ahora que ir a la Alarai, que es la nave donde está su padre, donde está haciendo sus experimentos, y la cual pues está totalmente infestada. Veremos lo que significa infestado. Pero bueno. Vamos a ver. Vale. Munición perforante. Munición incendiaria. Pues hay unos cuantos, así para empezar.
Si cojo munición. Créditos, créditos. A ver. Dron de reparaciones. This is one of the storage units I sent to Father. Looks like parts from a disabled repair drone, plus a reflex algorithm that I didn't recognize. I got this on ⴕ What made a part worth sending back to your father? It had to be in working order, something that could be analyzed and integrated into other technology. Anything new had priority. Technology the Geth had developed themselves, signs of modification, clues to their thinking. Vale, lo que estábamos diciendo en un principio, estas investigaciones también buscaban ver cómo los Geth habían evolucionado de manera que hubieran desarrollado nuevas tecnologías que les pudieran servir para intentar, en este caso, principalmente, derrotarlos. How did you get these things to your father? Sometimes I left packages at secure drops in civilized areas. Someone on pilgrimage would see that it was shipped home. For very valuable finds, I'd signal home, and Father would send a small ship. ⴕ was a war zone. How did you salvage gear in the middle of all that? These suits have more pockets than you'd think. Sí, claro. Quarians have learned how to salvage whatever we can, whenever we can. Within reason. We're not Vorcha, but we repair what most people would throw away. Hundreds of the ships in our fleet were salvaged wrecks, either found dead in space or purchased for next to nothing. Vale. Does that salvaged gear give you a clue as to what happened here? No, I don't know. Shepard, I checked everything I sent here. I passed up great finds because they might be too dangerous, prone to uncontrolled reactivation or self-repair. I don't know which possibility is worse. That I got sloppy and sent something dangerous, or that Father actually did all this. Ya. Bueno, lo dicho. Ahí hemos encontrado pistas de que estaban realmente metiéndose en un brete importante con tecnología. Que eso estaba, tal y como lo veíamos, parece que estaba prácticamente para usarse, ¿no? Vale. Joder, qué susto me has dado. No me esperaba que estuviese ahí. Y ahí no hay tantos, ¿eh? Ya. Pues nada. Got it. Quita de en medio. A ver, Tali, te he dicho que vayas ahí. Se me pidió uno por ahí. Ahí.
Vale. On your six. Can do. Vale, es buen equipo. A nivel técnico, a nivel de combates, es buen equipo el que tenemos ahora, la verdad. Vale. Vamos a ver. This console might have something. Most of the data is corrupted, but a few bits are left. A ver si dicen algo sobre lo que ha pasado. Hemos escuchado un par de conversaciones solamente. Looking for new ways to overcome Geth resistance to reprogramming. Did you know what kind of tests your father was running? No, Father just told me to send back any Geth technology I could find that wasn't a direct danger to the fleet. I suspected he might be testing weapons, but I thought he was just working on new ways to bypass shields or armor. Do you think testing weapons on the Geth was right? It's not testing weapons on prisoners, Shepard. I only sent Father parts. Even if he assembled them, they wouldn't be sapient. You saw what Saren and Sovereign did with the Geth. Any research that gives us an advantage is important. We should keep moving. Right. Vale. Lo dicho, no, ella no era consciente de qué naturaleza de experimentos estaba haciendo su padre, así que tampoco podemos culparla de mucho. Y no muere, ¿eh? A ver, macho, o sea, desde abajo no me podéis dar. ¿Dónde está? Os habéis vuelto un poco locos y todo cobertura en altura, o sea, desde abajo no nos debían de poder dar. A no ser que fuesen balas que atraviesan objetivos, o sea, coberturas. Estábamos perfectamente cubiertos. Estaba pensando que igual había una cobertura por abajo, o sea, una apertura o algo. A ver. No. You always had a plan. Masked life signs or an onboard medical stasis program, maybe. You wouldn't. La posición del cuello no es muy natural, ¿eh? You wouldn't just die like this. You wouldn't leave me. Hey, come here.
Hombre, bueno, da igual. Venga, va. I'm sorry. You've got nothing to be sorry about. Maybe he would have known I'd come. Maybe he left a message. Bueno, a ver. Tali, if you are listening, then O todo el mundo manda mensajes así. the Geth have gone active. I don't have much time. The main hub will be on the bridge. You'll need to destroy it to stop their VI processes from forming new neural links. Make sure Hangerel and Darozen see the data. They must. Thanks, Dad. Vale. You don't know how he would have ended that message. Yes. I do. Bueno, sí ha muerto. O sea, sí sabes cómo ha acabado. Luego no sabes dónde lo grabó, pero en principio cómo acabó sí. Vale, hemos venido por ahí. A ver. $700 botiquines, otra caja fuerte. La verdad es que no me interesa tanto. La pasta como información o objetos de investigación, digamos así. Vale. Hostia, es otro. I'll take the shot. Right. Vale. Just a second. You got it. Vamos a ver. Console is linked to the main hub Father mentioned. Disabling it shut down any Geth we missed. It looks like some of the recordings remained intact. They'll tell us how this happened, what Father did. You sound like you don't really want to hear it. No. We have to. I know. This is terrible, Shepard. I don't want to know that he was part of this. Do we have enough parts to bring more online? Yes, the new shipment from your daughter will let us add 2 more Geth to the network. We're nearing a breakthrough on systemic viral attacks. Perhaps we should inform the Admiralty Board, just to be safe. No. We're too close. I promised to build my daughter a house on the home world. I'm not going to sit and wait while the politicians argue. We'd have an easier time of it if Tali'Zorah could send back more working material. Absolutely not. I don't want Tali exposed to any political blowback. Leave Tali out of this. Assemble a new Geth with what we have. Bypass security protocols if need be. Your father was deliberately networking the Geth to Sapiens to do weapons tests. That breaks our most sacred laws. Laws that predate our flight from the homeworld. Everything here is his fault. I tried to pretend it didn't point to him, but this... When this comes up in the trial, they'll... We can't tell them. Not the admirals, not anyone.
Hostias. Tali, without this evidence, you're looking at exile. You think I don't know that? You think I want to live knowing that I can never see the fleet again? But I can't go back into that room and say that my father was the worst war criminal in our people's history. I cannot. ⴘᴜᴜᴜ doesn't need you to worry about him anymore. You heard him say he didn't want you to be caught in the politics. You don't understand, Shepard. They would strike his name from the manifest of every ship he ever served on. It would be worse than an exile. Bueno, es el amor de una hija, pero vamos. Held up for children as a monster in a cautionary tale. I can't let all the good he did be destroyed for this, Shepard. We're not going to decide anything here. Let's see what the Admiral say once we get back. La decisión no es fácil. You're my captain in this hearing, Shepard. It's your decision. But please, joder, don't destroy what my father was. Come on. If we wait too long, they'll decide we're already dead, and none of this will matter. Decisión complicada, ¿eh? Porque quieras que no es una de ¿te salvo a ti? O salvo a tu padre, que está muerto. No, pero es la memoria de... Es... La verdad es que aquí sí que hay un conflicto. Porque dices lo correcto que sería, ¿no? Ella quiere... El defender lo que ella quiere, el hacer lo que ella quiere, que es salvar la memoria de su padre, o salvarla a ella. Pues, bueno. Me voy a cagar en todo. Ya está. Sorry, we're late. You didn't waste much time declaring us dead. Go get your ship. We apologize, Shepard. Your success in taking back the Al-Arai is very unexpected. But also very welcome. Did you find anything on the Al-Arai that could clarify what happened there? No te veo la cara, O sea, no me pines así. Shepard, please. Does Captain Shepard have any new evidence to submit to this hearing? Tali's achievements are the only evidence you should need. Come on, Tali. We're leaving. What? This is a formal proceeding. Wrong, Admiral. This is a sham. You're trying to build sympathy for the ⴉ to forestall the war effort. That is completely... And you want all the messy experiments covered up so you can throw your fleet at the ⴉ. I... Do whatever you want with your toy ships. But leave my crew out of your political bullshit. We have no new evidence. You can accept Tali's word, or you can exile the woman who saved the Citadel from the ⴉ. Are the admirals prepared to render the judgment? Bueno, he soltado la bufonería. La verdad que... Hemos defendido lo que quería ella, así que... Tali'Zorah, in light of your history of service, we do not find sufficient evidence to convict. You are cleared of all charges. Commander Shepard, please accept these gifts in appreciation for you taking the time to represent one of our people. ¿Me van a pagar unos honorarios o qué? Buah, aquí tengo mis dudas. Muy buenas tardes, José Manuel, bienvenido. Ahora mismo estoy aquí debatiéndome si decirles que luchen contra los ⴉ o no lo hagan. La verdad es que Tali se va a venir conmigo. Soy Shepard, estoy pegando a todo Dios, estoy matando a todo el que puedo. Y les voy a decir, no, hay que ser pacíficos. Venga, va. Con dos cojones. The Reapers are coming. I'm going to need your help to stop them. Please don't throw away your lives against the ⴉ. Thank you, Commander Shepard. I hope this board carefully considers your advice. Cojones. This hearing is concluded.
Go in peace, Tali'Zorah Normandy. ⴘᴜᴜᴜ. Bueno, simplemente les he dicho, no lo hagáis. ¿Qué tal si matas a todos? Pues deberíamos, porque vamos, madre mía. It's been a while since anyone shouted down the Admiralty Board. I think it was good for them. ¿A que sí? Thank you for being there for my father and me. Even when... Thank you. La verdad, sigo diciendo, es un conflicto de intereses súper gordo. Porque dices, a ver, Tali, maja, me estás diciendo que no tengo que exonerarte de toda culpa de lo que ha sucedido solamente porque tienes que guardar la memoria de tu padre, que dices que has hecho cosas buenas, pero que realmente era un criminal. No lo entiendo. O sea... Venga, José Manuel, tú te vas a Dragon Age, eso es. La cuestión es que sigo un poco confuso por cómo se han desarrollado esos acontecimientos, esa decisión de Tali, la memoria de tu padre para el mundo, como alguien que, ya digo, no conozco del todo su historial, pero debió de ser muy bueno, porque almirante y todas esas cosas. No quería que se convirtiese en el coco, en la vergüenza, ¿no? Pero por los actos que había hecho, o sea, es una de... Coño, que te hemos pillado. Bueno, no es que te hayamos pillado, es que el Pegasus te ha cogido los datos y lo estás poniendo aquí. O sea, que los teníamos en un vídeo, que podíamos haber puesto ese vídeo y se hubiera acabado todo el problema con Tali, porque él mismo decía que Tali no era consciente de lo que se estaba haciendo ahí. Se saltó todos los protocolos de seguridad y puso a toda la flota en peligro. ¿A qué coño viene el defender eso? ¿No? Es mi padre, ya, es tu padre, pero tu padre casi mata a toda tu puta población, o sea, casi extermina a todo tu pueblo. ¿Por qué? No era tan bueno. Entonces no sé cómo puedes honrar la memoria de alguien que no fue tan bueno. Bueno, pues pasa la historia como esto y bueno, da igual. Hice lo que tenía que hacer. I wasn't gonna let Tali'Zorah Normandy get exiled on my watch. Thank you, Captain. This should come in handy. No sé si podremos hablar con esta gente. The admirals thought they were humbling you by forcing you to represent her, Shepard. I'm glad they were wrong. You didn't mention survivors. Did you find real Tali? I am sure he would have left you a message if he'd had time. We found Rael's body. He left a message for Tali. I can only imagine how horrible this is for you, child. But at least you got to hear your father tell you he loved you. Bueno, no precisamente. Yes. Thank you, Admiral. Sí, tu quariana habla muy raro. No matter how dark it gets, the fleet is always with you. ⴘᴜᴜᴜ. Arracha al león. No sé qué cojones. You called us on the carpet out there, Shepard, and you were right. Thank you. Tali shouldn't have been involved in that argument. Tell me, though, honestly, what did you find over there? You spoke well, but I know a feint when I see it. Nothing the fleet ever needs to find out about. Admiral, you know I'd turn over anything of value to the fleet. What we found there wasn't. I'll take your word for it, Tali. Not that I have much choice. Fight well and fly safe, kid. Your father would be proud of you. No, ya digo, no vamos a descubrir el pastel. Very impressive, Shepard. ¿A Thank que you sí? for your help on the Alarai. And thank you for helping Rael'Zorah's daughter. You stood for her when we failed. Se lo debo. Wrong to let our own concerns about the war overshadow Tali's trial. Buah. The Geth aren't going away, Admiral. The best hope for your people is to retake your homeworld. I would argue that the best hope for our people is not to be destroyed in a senseless war. But I fear I am in the minority. Goodbye, Commander. And good luck. A ver, yo ahí ahora he dicho de primeras no vayáis, porque igual no es el momento, pero este también, que es el pacifista, debe de tener en cuenta que puede que en un momento se vean un poco necesitados por... Vamos a ver, la otra estaba aquí.
Very impressive speech, Commander Shepard. But tell me truly, did you recover any of ⴘᴜᴜᴜ's research on the Alarai? Nothing that will help you, Admiral. Pity. Oh well. Whatever is created can be recreated. In any event, I am pleased that our talk regarding the war conundrum allowed you to help Tali. Her exile would have been unfortunate. I hope you reclaim your homeworld someday. I don't care how you do it, only that you succeed. Thank you, Commander. Pues eso. Vamos a acabar la misión, nos marchamos, hemos terminado y ahora ya Tali es leal. Tenía el drenaje de energía, si no me equivoco. Vale. Vale, ahora lo leo. Porque ahora con el tiempo que tenemos lo mejor que podemos hacer es lo mejor que podemos hacer es alguna misioncita como hicimos ayer, para no meternos en la misión de Tuchanka, que es muy grande. Un poquito como esta nos ha llevado nuestro tiempo, ¿vale? Mensaje sin leer. Rafael Colonia, gobernador de Colonia, Fargone Honus. Tripulación de la Normandía, hemos obtenido nuestra identificación a partir de los datos de atraque de la MSV Flecha Rota. Creemos que vuestra tripulación es la responsable de haber salvado a nuestra colonia de una catástrofe. Bueno. Vale, sí. Leído. Objetivo... vale, el operativo desaparecido. Vale. Tío, es premunido para evitar que esa información cayese en manos de aquellos que quieren dañar Cerberus. Vale. Gracias por parte de mi hija, de Diana. ¿Qué Diana? Ah, vale, Ariatlog me dijo dónde enviar esto. Soy Diana, la madre de Nef, la que murió por la hija de Samara. Que los apartamentos de lujo de una mujer Asari donde estaba de la asesina de mi hija. Vale, sí. Brecha la seguridad. Pegasus. No, con este peligro en Carumto sepa. El análisis del canal que utilizaste para transmitir tus hallazgos ha revelado hechos inquietantes. Se realizaron transmisiones no autorizadas desde la SS Rosalí con destino desconocido. Suponemos 26 gigas o 16 gigas. Suponemos que es así como los Geth rastrean a los doctores Casey y Oloy. Los datos recuperados nos han proporcionado una ubicación definitiva para excavar de la excavación proteana del doctor Caice. El doctor estaba en lo cierto. La excavación ocultaba una relación proteana de enorme importancia. Vale, ahí tenemos una misión. Vamos a hacer una cosa antes de ir, que es ir a donde Tali, a ver qué nos cuenta de la misión que hemos hecho ahora. Ahora ya no es Tali, van lo que sea, ahora es Bas Normandy. Sheila, I'm sorry I dragged you into quarian politics. All that infighting, seeing what my father did. You were the only one there for me, Shepard. The only cover I had against that storm. Thank you. Are quarian politics always like that? No. Sometimes it can actually get unpleasant. We're a very social people, Shepard. We have to be, to make up for being stuck in these suits. And part of that means getting involved in each other's business. I imagine they're trying to fill your father's spot on the Admiralty Board. What will that do to the balance of power? I have no idea. Being exiled might have made it easier. A few people are suggesting me as a candidate. Replacing an admiral takes time, though. You may not have noticed, but quarians like to debate. I'm just glad you're doing okay. I'll let you get back to work. Thanks for checking on me. Sí, tenemos que venir. Vale, pues lo dicho, ahora mismo en un principio nos quedaría solamente la misión de Grunt y Mordin. Es la de Tuchanka, es una misión bastante peliaguda. Vale. Bueno, lo único, por si acaso. Bumped into Zaid recently. Quite the character. Given how much violence and destruction that man's seen, he's surprisingly well adjusted. Still, I wouldn't want to be alone with them. Anyway, how may I help you, Commander? No sé si he dicho que sí o que no. Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? That'll be all. Yes, Commander. Vale, pues nada. Vamos a ver si encontramos esa misión que nos han sugerido que hagamos. Mega Río.
Planeta rico, posible ascuas, recuperación de artefacto. Dicho supremo, ruinas proteanas. Esta es la que hemos dicho de antes. Vamos a ver esa misión. La de las ruinas proteanas. Vale. Tenemos que salir a Hoplos. Vamos a aprovechar, como siempre. Vale, está aquí. Se han detectado artefactos proteanos en la superficie del planeta. El lugar donde se encuentra está protegido mediante una potente barrera de energía. Los escáneres revelan señales mecánicas atenuadas que concuerdan con una base de las automáticas ocultas. Vale. Deberíamos de buscar elemento cero en algún lado, que nos debería de salir en algún lado. Pero la verdad es que estamos teniendo suerte, tampoco estamos explorando tantos planetas. O sea, sé que... Sé que hay... Bueno, si se explora de una forma más concienzuda, hay elemento cero en algunos de ellos, pero la verdad es que ahora mismo tenemos una castaña, o sea, no tenemos apenas elemento cero. Supongo que hemos utilizado el poco que hemos ido consiguiendo, lo hemos gastado ya en tecnología. Pero tenemos algunas investigaciones que ahí están como pendientes de poder hacerse. Y es posible que sea porque son de elemento cero. No me he fijado, la verdad. Aterrizamos. Y ahora aquí, proteanos. Vamos a llevar... Prácticamente tenemos todos con lealtad, -2. No sé qué nos vamos a encontrar aquí. Bueno, vale, tenemos que ir con el Hammerhead. Uy, va, si estoy sin la cámara. Vale. Kinetic barrier detected. Kinetic barrier strength beyond conventional weapon capability. Recommend disabling power sources. Bueno, por fin le doy uso a las armas. No hacía falta pegarle una hostia al... Las bases son muy sencillitas. Mira, elemento cero estamos consiguiendo aquí. En todo el planeta no hay y me lo das aquí.
Bueno, nos están dando una auténtica mierda, o sea, no... Está la base, o sea, debería estar aquí. Esto aquí termina. Ah, ahí sigue saliendo. Si no encuentro, va a haber un problema. Tengo que montar. Vale. Igual si es por aquí. Vale. Pues esos son peores disparando que yo. Y es decir, ¿pero se baja con la nave o se baja a pie? Vale. Ahora se baja a pie. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Pim pam pum y pim pam pum. Deja energía. Drena la energía de las barreras cinéticas para alimentar tus escudos. Vale. Cucarachillas. Soles azules. La excavación es espectacular, sin embargo, el tiempo ha resultado ser el verdadero enemigo. Contratamos a los matadores de los soles azules para proteger la excavación, pero incluso así apenas logramos levantar el escudo antes de que llegaran los Geth. Vale. ¿Qué escudo? Bueno, lo estoy escuchando, pero... Must have been indoctrinated by the Reapers. I found him sending our data to a Geth ship. I won't be responsible for another Geth attack, another Eden Prime. I've silenced Aloy forever. Now what's this? Daño biótico, perfecto. It's too late for me. They're still in my head, stealing my thoughts. I can't keep them out. I've got no choice but to destroy this relic. And myself. Cosas parecidas a estas las vimos en el primero, sí. El doctor Kaize jamás entendería el trato que hice con los recolectores. Esta obsesión con esos proteanos sacrificaría todo lo que tiene para conocer sus secretos. Casi me gusta la vida, pero lo hice por ti, Ellen, para asegurarme de que permanecerías a salvo. Estos malditos recolectores están de acuerdo en liberar tu colonia a cambio de este hallazgo proteano. O sea, quería venderle esto a los recolectores. Esto lo encontrábamos antes en los planetas
lo encontrábamos fuera y hacíamos esto. Interactuaba y veía visión. Pues hecho pequeño, ¿eh? Pero pesará un huevo. No sé lo que es. Vale, ya está. Hallada la estación de investigación del Dr. Case, se ha recuperado el artefacto proteano. Puto. No vi ni que salir. Vale. Misión completa. Y daño biótico, daño biótico, daño biótico, daño biótico. Joder, estoy más solicitado que... Vale, daño biótico. Prototipos, armaduras. Daño biótico, vale. Prototipos. El Avalanche Iridio. Requiere rango 1 y mejora munición para armas pesadas. Vale. Y el rango 1 y mejora de daño escopeta. ¿En serio que no la tengo? ¿No? ¿Se me habrá quedado en algún sitio? ¿Por ahí? ¿Una tienda igual? Me acabas de decir que sí. Encantada de conocerte. Almirante Daroshen Basmoré. Quería que supieras que he descubierto algunas cosas sobre los experimentos de Tali'Zorah que llevan a cabo. Si los hubieses compartido conmigo, la humanidad habría disfrutado de los beneficios, pero no es así. Cuando termine mis propios experimentos, tú y los tuyos veréis desde la distancia cómo los quarianos se disponen a obtener no solo su mundo de origen, sino también el mayor ejército de sintéticos de la galaxia. Bueno, está Shen. Vale, cojonudo. Bueno, pues te matamos, da igual. Proyecto Ascuas, la explosión energética coincidió con la recuperación de un artefacto proteíno que incluye información codificada. Ay, vamos a ver. Siguiente. Vamos, que nos hemos callado como zorras y luego resulta que la Shen esta ha ido a la nave y ha sacado toda la información. Esto no sé para qué. Bueno, hemos sido buenos con Tali y ya está. Incursión y investiga el proyecto Caudillo Supremo. Vamos a investigar eso. Suena... Bueno, si no hacemos lo de ascuas. Incursión Geth. Investiga el proyecto de Caudillo Supremo. Vamos. Es una tarea, ¿verdad? No consigo los paquetes. No, lo del... Sí, era nada más raro. Ah, vale, sí. O sea, esto podría ser la misión principal, ¿eh? Typhoon, a ver. Phoenix, Typhoon. Thorn. Thorn. Typhoon. Vamos a hacerlo de ascuas. No me fío de la misión del proyecto Caudillo Supremo.
Nada destacado aquí. Probe launched. Probe launched. Probe away. Probe launched. Probe launched. Vamos a ver. Digo, ya. Lo del caudillo supremo es que no sé si me suena a lo que se correspondería con la misión esa. A mí me suena que sí. Que era la misión de Cerberus de conseguir el elemento que le falta para comprender cómo funciona el relé de Omega 4. Pues por eso no quiero meterme todavía. No porque vaya a disparar la misión de Omega 4. Los análisis del planeta detectan señales de cápsulas de sensores que se han dejado en la superficie del planeta. Dichas cápsulas podrían contener valiosos datos. Vale. Probe launched. Joder. Vale. Vamos a ver. Incursiones Geth. Tali. Y vamos a llevar a Zaid. Nuevamente tenemos que usar el cacharro este, que como ya digo, si no va a haber combate fuera de la nave, no sé para qué me llevo compañeros, porque no... Bueno, como para salir de la nave. Esto está... Ya que... Pero se calienta. Pero se calienta. Si me quedo aquí se calienta. Me estoy yendo. Que me da la sensación de que no. ¿Lo ves? Depende de... Tengo que darme prisa y ya está. En una carrera y fuera. Por mucho... No servía de nada. Quedarse en la zona esa no aumentaba la temperatura. Era
Llegar y salir. Sí, encima tú recréate ahí en el... Joder, en serio, No tiene ningún tipo de pudor. Vale. Una misión más de estas de ascuas. Cáspita. ¿Cómo es posible? Vale, vamos al relé de masa. Vamos a seguir avanzando en esas misiones, tareas secundarias que hay por ahí, que pueden tener algo de acción. Vamos al depósito de combustible. Desde ir a Tuchanka y luego ya investigaremos el proyecto ese. Consigue el módulo de segador. Ah, no, mira, es otra. Consigue el módulo de segador, está ahí. Tuchanka. Así que podemos investigar el proyecto caudillo ese. Así nos da tiempo en 20 minutos. Aprox. Que igual luego resulta que es una puta tontería. Lo del módulo de segador está en otro sitio. Ese módulo de segador es el que tenemos que conseguir para el relé Omega. Para que, digamos, nos detecte la nave como si fuese una nave Geth. Una nave Geth o una nave recolectora. O segadora. Para que no nos mate, básicamente. Vamos con Garus y con Tali. Venga, va. Que antes en el otro lado no ha ido nada mal. No y no. Va bien así. Bien, veamos qué tenemos aquí. Vale. Un ataque de una IA. ¿Qué pasa, Zelensky? Vale. Claro. Unas instrucciones cojonudas. Sí, claro. Ahora mismo. Cuando me atiendan, me pongo en la cola. Asegurada desde el interior. Vamos, que salimos por ahí. Ya, una pregunta, ¿cómo se han muerto esos?
Vale, hay un tío con lanzallamas ahí. Joder, macho. Vale, vale. No me había dado cuenta. ¿Qué? ¿Y ahora? Ah, no vienen. El pianito. A ver si está por aquí lo de la escopeta o no sé. Uf, esa posición no es sana, eh. Menos mal que ahora tienen reposacabezas las sillas, porque madre mía. Qué dolor de cuello me ha entrado de golpe solamente de ver a ese tío ahí. Uf. ¿Palomas aquí? Incoming. Abajo. 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 Vale, muerto. ¡Coño! No me deja. Es que no se mueve. Le estoy dando al ataque para pegarle el empujón y no se movía. Muy bien. Ha entrado en las típicas animaciones de ¡ay que me quemo! ¡Ay que me quemo! Y no reaccionas, no puedes hacer absolutamente nada. Y los compañeros son muy amables al intentar hacer algo. Igual tenía que haber probado a darle alguna habilidad. Vamos a ver si podemos quedarnos aquí.
Shepard. Got it. Affirmative. Radio. This is Project Overlord with an emergency message to Cerberus Command. We've experienced a catastrophic security failure and are requesting assistance. What do you mean our outgoing calls in general? Attention. Satellite broadcast window is opening soon. All upload data must be approved by your department supervisor. Vale. No me gusta nada el sitio. No me gusta nada el sitio, he dicho. ¿Dónde cojones? Want some more? Attention. Satellite broadcast window is opening soon. All upload data must be approved by your department supervisor. Mierda, ahí sí que la he liado. Buah. Estaba cubierto, Incoming. I'm taking cover. I'll hack their shield. Eat this. I'm hacking that one. Está muerto ya. Ahora sí. No me ha hecho el poder y para colmo se ha quedado encima de la... vale, da igual. No digo nada. ¿Para qué? Grabbing cover.
Got it. No, 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 no me hagas eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¿Sube o no sube? Centro neurálgico, mis cojones. Vamos para allá. Esos bichos eran. Había. Creo que todavía tengo en mi antiguo vídeo, en mi antiguo canal de YouTube, una partida hecha en platino del Mass Effect 3 del multijugador. Lo hacíamos con ese. Yo lo que hacía era cubrir, porque tenía un escudo. Tenía un escudo. With you, Shepard. Ah, coño, hay que distribuirlo. No. Coño, que no veo. Para de moverte.
¡Pim, pam! Estás encima de la antena Shepard, que se te va a caer encima. ¿Lo ves? Ahora... Sí. ¿Y te das cuenta ahora? Over here! What the hell is going on around here? Man's reach exceeding his grasp. Come on, I'll explain. Ni puñetera idea que ha sido esto. La verdad es una de... A ver, Shepard, majo. Estás en una de estas antenas parabólicas que las ponen en un hueco enorme, unas alturas enormes, unas parabólicas gigantescas, se puede hacer unas paellas de puta madre ahí, con falla y la limpias con un solo frasco. Pero si se te ocurre meterte dentro, disparar a los anclajes para destruirlo, ten en cuenta que estás dentro. ¿Vale? Esto es como lo de qué guay, vamos a tirar un coche al río, lo conduzco. ¿Vale? Estamos ahí, estamos de puta madre. Para que luego me venga un tío que ha salido con batín y nos diga no estáis vivos, os superáis cada día. La próxima vez lo haces tú. O sea que tiene huevos. Pues nada, hemos conseguido hacer esta misión parabólica de comunicaciones destruida, científico superviviente localizado. Bueno, lo hemos localizado y luego lo hemos matado. No dice que haya sobrevivido, ¿vale? Porque ganas de pegarle una hostia no nos han faltado. Espérate, que viene más. Que viene. Identifíquese. Que es para saber a quién tengo que mandarle el Christmas por su muerte. Dr. Gavin Archer, chief scientist at this facility, and probably the only one left. You owe us that explanation. This is Project Overlord, an attempt to gain influence over the Geth by interfacing a human mind with a VI. The results have been... ¡Andas! Estos son los de generación cero. Estos son los de generación cero. Son los que se quieren juntar con las máquinas utilizando la red neuronal. It looks like some progress was made. Yes. Miau. Even amid chaos, there are lessons to be learned. Sí. My brother, David, volunteered to serve as a test subject, but his mind couldn't handle the VI connection. He's like a virus, infecting our networks and seizing control of any technology he finds. It's why you had to destroy the dish. Imagine if his program got off-world. How does he take control of electronics? This is a hybrid intelligence the likes of which I've never seen. I don't know where the man ends. Vale, creo que sé cuál es esta. What's the worst case scenario? A technological apocalypse. Every machine, every weapon, every computer could be turned against us. If he hit the extranet, who knows where it would end? How do we stop him? David, the VI has fortified itself in the main laboratory at Atlas Station. It's in lockdown now. Joder, pero si ponía ya misión completada. To enter, you need to manually override security from our facilities in the Prometheus and Vulcan stations. How does the lockdown work? It's a fail-safe procedure in the event of an emergency. Normally, all 3 project leads have to agree to cancel the lockdown. I'm the only one left now. I can give my authorization, but you'll have to manually reset the other 2 yourself. And what happens if I have to kill your brother? Let's just hope it doesn't come to that. Tell me about the Vulcan and Prometheus stations. Vulcan Station is our geothermal plant. It generates power for the 4 outposts. Prometheus Station is a crashed Geth ship full of dormant machines. We use them for our experiments. What happens on this station? This is Hermes Station, our communications uplink with the wider galaxy. If
you hadn't destroyed the dish in time, the outcome would have been catastrophic. What went wrong with the experiment? David volunteered to interface with the VI to give it genuine consciousness. Theoretically, it should have been safe, but with artificial intelligence, there's no such thing as safe. Then you shouldn't have attempted it. And what if you'd never attempted to find the Reapers, Commander Shepard? Where would the galaxy be then? Sometimes you have to ignore the risks. Madre mía, encima me viene con What esas. can you tell me about Atlas Station? Atlas Station is the main laboratory where all of our VI experiments take place. It's your final goal once you've overridden the lockdown. It's also where my brother became something else. Tell me more about Project Overlord. We wanted to turn the Geth's religious impulse into a weapon. When we saw them following Saren, we realized they could be swayed. And if a proper figurehead was created, a virus with a face, if you will, the Geth might be controlled. That's an ambitious undertaking. It would be the perfect weapon. Victory without casualties. We could avoid war with the Geth altogether. That was the plan, anyway. Vale, pues parece que esta misión, pese a que nos haya salido el mensajito de que la habíamos completado, hemos completado la fase número 1, creo yo. I'm heading out now. The other stations are all within driving distance. Best of luck, Commander. Vale, yo creo que vamos a dejarlo aquí. Porque se han ido tal y han desaparecido así de... ¡Pam! Atascados. Vale, tendríamos que ir para allá. La cuestión es que ahora mismo tenemos como misión el recuperar la estación. Una vez que hemos conseguido evitar la tragedia, nos toca dar un pasito más. La misión en sí... Vamos aquí, Overlord localiza las otras estaciones. Esta es la misión. ¿Vale? Pero esa misión la comenzaremos en el próximo capítulo, ¿vale? Mañana a las 7 estaremos aquí para completar la misión Overlord de la estación Atlas, ¿vale? Viaja a las estaciones Vulcano y Prometeo para anular el bloqueo desde cada instalación. Si no recuerdo mal, esta de Overlord era una de las misiones que venía en forma de DLC en los juegos originales. Si no recuerdo mal. Y si no recuerdo mal, esta misión podría rellenar el hueco que nos queda, si recordáis, en la tripulación. Y yo, no sé, por un momento pensaba que era en el siguiente juego, pero no, creo que es en este donde tendremos ese aliado. ¿Quién será? Posiblemente lo descubramos cuando acabe esto, si no lo matamos, porque también puede darse el caso de que ese miembro no se sume. Recordad que en cierto modo está en nuestra mano que los miembros del pelotón se suben. Obviamente habrá un logro, y aunque no seamos completistas y nos gusta hacerlo a nuestra manera, cuantas más fuerzas mejor, y por un logro total luego vamos a elegir unos u otros. La cosa es que ahora mismo ya nos hemos quedado sin tiempo. Nuestra misión hoy era la de ayudar a Tali en su juicio contra los quarianos, bueno, en su juicio, en sus acusaciones de traición. Al final todo ha salido a pedir de boca, entre comillas. Yo sigo teniendo mi reticencia porque no era una decisión fácil. Yo no la entendía, pero en parte es, te tengo que ayudar. No quiero que te cabres, no quiero que imagínate, deje la tripulación porque no le hemos respaldado en su decisión, pero por otro lado creo que lo más conveniente podía haber sido el haber dejado claro que ella no era culpable absolutamente de nada. Entonces era un poco como, ¿cómo te ayudo, no? A partir de ahí hemos echado el ratillo con un par de misiones y hemos llegado aquí a esta base de Atlas, a esta estación Atlas, donde pues parece ser que tenían también nuevamente un interés especial en controlar a los Geth. En unos querían controlarlos, eliminarlos, dominarlos, aunque la verdad es que no sabían muy bien, querían recuperar su planeta natal o querían meterse en otro sitio, pero la cuestión es que ahí yo he dejado claro, de primera les he dicho, no os metáis en bretes, que no os veo preparados, porque ya veis la que habéis liado en un momento. Y además, pero por otro lado también lo que quería era dejarles claro que no hay nada mejor que luchar por tu propia tierra, ¿no? Lo cierto es que si se van a otro planeta y la hacen suya, también es su tierra. No sé, hasta cierto punto la galaxia es muy grande y si encuentran un lugar donde habitar, pues no sé qué problema hay, salvo que se conviertan en un problema como eran los Ragnar o como eran los Krogan, ¿no? Que es que no, al final todo eso de la expansión colonización pues puede tener una contrapartida negativa. Pero en esta ocasión lo que querían era, una vez vieron que Saren había conseguido camelarse a los Geth, pues decir, coño, nosotros también podemos.
hay mil maneras de hacerlo. Lo que querían, en el fondo, era un poco lo que nos había pasado en Generación 0, que intentaron crear la tecnología mediante la cual una persona pueda controlarlo, se pueda meter en esa red neural, porque los Geth viven en una red neural donde todos están interconectados y funcionan como un enjambre, pues intentar meterse ahí para controlarlo todo. Una idea brillante que nunca funciona bien. O sea, decidme en qué videojuego o en qué película o en qué, donde el tener una IA súper inteligente que tenga conciencia de sí mismo, aunque tú intentes controlarla, cuando esa IA desarrolla su propia conciencia, es el acabose. Y solo hay que ver a Terminator. Pues nada, gente, con esto terminamos este capítulo. Y ahora lo que podemos hacer es intentar hacer una pequeñita raid aquí a nuestro amigo José Manuel, que está ahí en Dragon Chase Inquisition. Nos pasamos de BioWare a BioWare, nos pasamos del espacio de ciencia ficción al mundo medieval, en otra de esas licencias maravillosas. Además está jugando al Inquisition sin desmerecer al Origins, porque quizás es el original y por tanto el que introdujo otro gran universo de BioWare. El Inquisition fue, digamos, después del 2, que fue un juego un poco malo, por decirlo de alguna manera. Luego, que es que no, le hacía valer el hecho de que era un Dragon Age, pero a nivel de todo lo demás no cuadraba. Era un poco como The Witcher 2, era un juego que no cuadraba en el resto de la saga. Con Dragon Age Inquisition hicieron un trabajo excepcional y ahora tenemos muchísimas ganas de que puedan darnos una siguiente entrega. De hecho, Dragon Age 4 es el juego que estarían desarrollando ahora, el primero que llegaría de BioWare, y luego llegaría el nuevo Mass Effect, que también le tenemos aquí, por lo menos, muchísimas ganas. Así que os dejo con él, portaos bien, y mañana a las 7 estaremos aquí en un nuevo capítulo de Mass Effect 2 en Mass Effect Basajaun Style. Nos vemos.